से अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कितनी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है अल्लाह सुब्हानहू ताला। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे मामलात को कैसे हैंडल करता है। अगर हमें पता लग जाए तो हम सजदे से ही ना उठे। द वे ही हैंडल्स आवर अफेयर्स, तो इतने चांसेस जो रब दे रहा है और इतनी मोहब्बत जो अल्लाह दिखा रहा है और जो वेट कर रहा है हमारा, तो नमाज में उन इमोशंस को लाना चाहिए कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ जो मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करता है। इसी तरह आप देखें, तीसरी रीज़न मैंने क्या बताई थी कि उस इंसान के एट्रीब्यूट, तो अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह के तो परफेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जनरस है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल्लाह सुब्हानहू ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो इतने ज़बरदस्त क्रिएटर के सामने जब आप खड़े हुए हैं जो कि सोर्स ऑफ पीस है एंड सोर्स ऑफ एवरी गुड है, तो लव को लाया करें, लव ऑफ अल्लाह। ओके, फिर होप ऑफ अल्लाह, होप फ्रॉम अल्लाह। यू शुड ब्रिंग होप इन योर सलाह कि मुझे अब माफ़ फरमाएगा अल्लाह, मैं होप के साथ नमाज में एंटर हुआ हूँ या एंटर हुई हूँ, अल्लाह ताला विल हैव मर्सी अपॉन मी, ये होप है। और मैंने जो भी गुनाह किया अल्लाह ताला से मैं होप करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। दैट इज़ दी होप। और यू होप टू मीट अल्लाह सुब्हानहू ताला। हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है। सही हदीस है, ठीक है। तो ये फीलिंग लाई जा सकती है नमाज में कि आई एम होपफुल टू सी अल्लाह सुब्हानहू ताला, टू मीट अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो होप का बड़ा रोल है। इसी तरह फियर का बहुत रोल है। देखिए, फियर भी होना चाहिए। फियर क्या है कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो गया और मैंने सही से नमाज पढ़नी है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है सजदे में जाके, तो उसमें थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस में वो चीज़ लाई जा सकती है। फियर का मतलब वो वाला फियर नहीं है जैसे फियर्स की इकसाम है ना, अल्लाह से फियर ये नहीं होता जैसे सांप का फियर। सांप का फियर तो नेगेटिव फियर है ना, या शेर का फियर तो नेगेटिव फियर है। दैट इज़ नॉट फियर ऑफ अल्लाह। ये वो वाला फियर है जिसमें रेवरेंस है, रेवरेंस वाला। हेबा, हेबा कहते हैं इसको, हैबत। आपके फादर की आप पर हैबत है कि नहीं है? अगर अच्छा रिलेशन है आपका फादर के साथ, ठीक है। आपकी मदर की हैबत है कि नहीं है आपके ऊपर? इज्जत की वजह से ना, लव की वजह से। थोड़ा सा डर है। डर किस बात का है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ऑनरेबल हैं, अगर उनके सामने बात आ गई तो वो कैसा फील करेंगे। ये वाली हैबत चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके, ठीक है, कि अब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होते ज़रा एक्सप्रेशंस भी लाने चाहिए इंसान को। थोड़ा सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हुए मतलब रोने वाला चेहरा भी बनाया जा सकता है कि अल्लाह आप अजीम है, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है लेकिन आप तो सबसे अजीम है, आप मुझे बख्श देंगे। तो जब तक आप इमोशंस नहीं लाएंगे अपनी नमाज में, टाइम नहीं देंगे अपनी नमाज को, तब तक आपको नमाज में मज़ा तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये तीन इमोशंस हैं, होप, फियर एंड लव। अब देखें, आप जब शुरू में खड़े होते हैं आप अल्लाह अकबर कहते हैं और फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कि अल्लाह ताला पाक है। सुबहान का मतलब होता है पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, ठीक है। इसको एंजॉय किया जा सकता है इस जुमले को कि वाकई अल्लाह हर ऐब से पाक है, सोचा जा सकता है इसके ऊपर। व तबारक अस्मुका, और हम्द भी उसकी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, हम्द भी उसकी है। व तबारक अस्मुका, और बाबरकत है उसका नाम। ये बहुत खूबसूरत जुमला है। व तआला जद्दुका, और उसकी मैजेस्टी बहुत हाई है। कितना खूबसूरत जुमला है। व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, और कोई भी उसकी अलावा इबादत के लायक नहीं है। तो ये पूरी थेरेपी है। ट्रस्ट में आप ऐसे नमाज पढ़ेंगे आपकी थेरेपी हो जाएगी। उसके बाद आप औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर आप सूरह फातिहा पे आते हैं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप सोचें आप कितने इमोशंस ला सकते हैं कहते हुए। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि हर नमाज इस तरह से पढ़ना शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए। मैं आपको टू बिगिन विद एक टिप देता हूँ। रात सोने से पहले 2 नफल इस तरह पढ़ा करें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम दे के। फ़र्ज़ नमाजें भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें, लेकिन कम अज़ कम 2 रकात ऐसी पढ़ा करें जिसमें आप फुल सिक्योर फील करके खड़े हों, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रुकू लंबा करें, सजदा लंबा करें और सूरह फातिहा में इमोशंस लाएं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अब एक्साइटमेंट भी लाई जा सकती है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जवाब देगा। इसी तरह आप ग्रेटफुलनेस ला सकते हैं कि वाकई अल्लाह ताला की तमाम हमद अल्लाह के लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ताला की कितने एहसानात हैं मेरे ऊपर। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है, अल्लाह ताला ने मुझे
किसी ऐसी जगह नहीं पैदा कर दिया जहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते। अल्लाह ने मुझे देखे कितने कंफर्ट में पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने मेरे इर्द गिर्द कितने अच्छे लोग रखे हैं। बहुत सी बातें सोची जा सकती हैं। फिर अर्रहमान अर्रहीम, कितना खूबसूरत जुमला है कि जो बहुत ही रहमान बहुत ही रहीम है वो मेरे गुनाह माफ़ करेगा। इसमें होप भी लाया जा सकता है, लव भी लाया जा सकता है कि वो वाकई ही मेरे गुनाह माफ़ करेगा। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो गया हूँ। तो देखिए ये है वो तरीका नमाज में जान लाने का, ठीक है, और नमाज को ज़रा ब्यूटिफाई करने का इंशाअल्लाह ताला, और उसमें खशियत लाने का। आपको नंबर 1 ट्रांसलेशन पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। नंबर 2 आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें, इतनी स्पीड ना मारें। इब्न अल कय्यिम तो कहते थे ना कि गैप लाओ हर जुमले में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थोड़ा सा गैप ले आओ। अगेन मैं कहूँगा कि हर नमाज ज़ाहिर है कि इस तरह पढ़ना शायद आपके लिए इतना मुमकिन ना हो पाए, लेकिन कम से कम दिन में एक नमाज ज़रूर ऐसे पढ़ें ताकि आपको फील हो, आप खुद ही कहेंगे कि यार वाकई कमाल हो गया। दिस नमाज कंपेयर टू माई अदर नमाज, ज़मीन आसमान का फ़र्क। फिर आपका दिल करेगा नमाज पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि अब आप यू आर स्टार्टिंग टू एंजॉय योर सलाह। यू नो कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे, यू नो अल्लाह से कन्वर्सेशन है, यू नो मुझे अमन मिल रहा है, यू नो मेरी कामों में बरकत आने वाला है, बरकत आने वाली है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि इमोशंस को लेकर आए नमाज में। इसी तरह आप ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में एंगेज होता है तो वो अपने रब के साथ इंटीमेट कन्वर्सेशन कर रहा है। इंटीमेट का मतलब है वेरी क्लोज कन्वर्सेशन। तो ये इसको ज़रा फील करें कि इंटीमेट कन्वर्सेशन है। अत्तहिया, कितनी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है अल्लाह के साथ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि तमाम तैयब चीज़ें, अच्छी चीज़ें, तारीफ़ें, एवरीथिंग गुड इज़ फॉर अल्लाह सुब्हानहु व तआला। जो भी हम करते हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पे सलाम है। और फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, फिर आप अपने ऊपर सलाम भेजते हैं और सालिहीन पर सलाम भेजते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत पार्ट है नमाज का, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ये इंटीमेट कन्वर्सेशन है अल्लाह सुब्हानहु व तआला से, तो इसमें इमोशंस लाए जाए। इसी तरह ये हदीस है। अब हम ज़रा वुज़ू से स्टार्ट अगर करें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु परफॉर्म्स द वुज़ू परफेक्टली, दैट इज अकॉर्डिंग टू सुन्ना, हिज और हर सिंस विल डिपार्ट फ्रॉम द बॉडी इवन फ्रॉम अंडर देयर नेल्स। अब ये है वुज़ू की फील जब आप वुज़ू करें। देखें, हमने सब ने आंखों से भी गुनाह किए होते हैं, कानों से भी किए होते हैं, हम सब ने हाथों से भी गुनाह किए होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जब एक बिलीवर अपना मुंह धोता है वुज़ू के दौरान, तो जितने गुनाह उसने मुंह से किए होते हैं या आंखों से किए होते हैं वो झड़ जाते हैं, विल बी वॉश्ड अवे, और विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर रहता है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि वुज़ू का पानी रहने दिया करें, क्योंकि लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर जब तक नहीं सूख जाता वो गुनाहों को ले जा रहा होता है। एनीवे, ड्राई कर सकते हैं वुज़ू को तौलिए से, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वुज़ू का पानी रहे। इस स्कॉलर्स इस हदीस की रोशनी में कहते हैं। इसी तरह जब वो अपने हाथों को धोता है तो हर सिन जो हाथों से कमिट किया है वो माफ़ हो जाता है। इसी तरह जब वो अपने फीट को धोता है, हर गुनाह जो फीट से किया है वो माफ़ हो रहा होता है। अब इमेजिन, सुभान अल्लाह, ये है वो फीलर जो आपने लाना वुज़ू करते हुए, यानी सच एन ऑनर। कितनी अच्छी बात है कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। कौन है जो चाहता है गुनाह ना माफ़ हो? कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। आज देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर रहे हैं कि आओ अपने बिल्स माफ़ करा लो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स माफ़ करा लो, सुई गैस के बिल्स माफ़ करा लो, सारे पहुंच जाएंगे, चाहे उन्हें 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े। तो यही तो अल्लाह देखना चाहता है ना, इंसान में भी देखना चाहता है। वेयर इज़ द मोहब्बत, वेयर इज़ द तलब। इसमें तलब कितनी है इस इंसान में गुनाह माफ़ करवाने की, इसमें कितना शौक़ है मेरे से बात करने का, मेरे से मुलाकात करने का, ठीक है। यही तो टेस्ट है, यही तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला देखना चाहता है। तो उसके लिए फिर जाहिर है ये फील लाना कि वुज़ू इतनी अमेजिंग चीज़ है। फिर देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू के बाद जो ये पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, जिस मर्जी से एंटर हो। कितनी ऑनर की बात है, कितनी ऑनर की बात है, ठीक है। तो ये दुआ सिखाई हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वुज़ू के और भी कई फ़वाइद हैं।
आप देखें कोविड में सबसे कम जो कोविड था मुस्लिम कंट्रीज में था कंपैरेटिवली, बिकॉज ऑफ वुजू। वुजू में नाक धोते हैं, कुल्ली करते हैं, वुजू रिफ्रेश करता है। वुजू जो है वो आपको एनर्जाइज करता है, लिटरली एनर्जाइज करता है, फिजिकली स्पीकिंग। वुजू जो है वो आपको डिमोटिवेशन आपकी ख़त्म करता है। मैं आपको एक तजर्बे वाली भी बात है, और कई यंगस्टर्स ने ये बात हमें बताई है कि जब गुनाह का ट्रिगर आया हो, उठ के वुज़ू कर लें, ऐसा ट्रिगर गायब होगा कि आपकी सोच, आप हैरान हो जाएंगे ट्रिगर कहाँ गया। लेकिन उठेंगे ही नहीं तो फिर वो रहेगा वो ट्रिगर, ठीक है। और इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा कि तुम उठ सकते थे, तुम ट्रिगर को दूर कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया। इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा। कोई भी इंसान लाचार नहीं है, किसी के हाथ नहीं टूट जाते जब गुनाह सर पे आया होता है, ठीक है। वो कर सकता है कंट्रोल। एनीवे, तो वुज़ू इज़ अ ग्रेट 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 एक्टिविटी। इसीलिए एक सहाबी का गालिबन कॉल है कि विजडम की एक निशानी है कि एक बंदा वुज़ू में रहे हर वक्त। दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ विजडम। हिकमत की निशानी है। इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये है, जैसे कई लोग हैं वो जब वॉशरूम जाते हैं ना तो वो वुज़ू करके निकलते हैं। इसमें एक हिकमत तो ये है सबसे बड़ी कि लेट से आपको मौत आ जाती है, कभी भी आ सकती है। आजकल यंग एज में डेथ्स बहुत कॉमन है, तो यू नेवर नो, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है। यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो अगर आप वुज़ू में हैं और वुज़ू में फौत हो गए तो आप सोचें क़यामत वाले दिन आप वुज़ू की हालत में उठेंगे, कितना बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जब आप वुज़ू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड क्रिएट हुई हुई है कि शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। वुज़ू में ना, लिटरली मैं अक्सर यूथ को समझाता हूँ, ऑल्दो मूवीज़ का नाम मैं लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आपने अगर हैरी पॉटर देखी है, मैंने ज़ाहिर है पुराना देखा हुआ है, तो उसमें जब वो कोई स्पेल पढ़ते थे तो इर्द गिर्द एक वो शील्ड नहीं क्रिएट हो जाती थी डार्क फोर्सेस से। यही होता है जब आप वुज़ू करते हैं, डार्क फोर्सेस कांट कम नियर यू। एक शील्ड क्रिएट हो चुकी है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। आपकी नेगेटिविटीज़ दूर होती हैं। तो ये इसको आदत बनाए, इसको प्रैक्टिस करना सीखें। हज़रत बिलाल तो वुज़ू के बाद 2 नफल भी पढ़ते थे हर रात, और उस वजह से उनकी जन्नत में नबी में कदमों की चाप सुनी। और उनसे पूछा था ना कि आप क्या ऐसी एक्टिविटी आप समझते हो करते हो जिसकी वजह से ये है कि मैंने आपकी कदमों की चाप सुनी है, तो उन्होंने ये मेंशन किया था। तहियतुल वुज़ू कहते हैं इसे, तहियतुल वुज़ू, ठीक है। तो बहरहाल वुज़ू इज़ अमेजिंग। वुज़ू आपकी डिमोटिवेशन को दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला, और वुज़ू विल इवन मेक यू पॉजिटिव। यू विल स्टार्ट टू फील पॉजिटिव, यू विल स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिव। ये मेरी अपनी ट्राइड और टेस्टेड चीज़ें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते हैं ना, बिकॉज जब इंसान परेशान होता है ना, स्ट्रेस्ड होता है, तो शैतान ज़्यादा अटैक करता है इंसान। तो बहुत बेहतर है उठ के वुज़ू कर लें, आप उठा लें अपने आप को, पुल योर सेल्फ अप समहाउ एंड डू वुज़ू। आप देखें आपकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। अब कई लोग जो है ना वो उसी जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो जाहिर है कि जब वो ये मुराकबा कर रहे होते हैं, शैतानी मुराकबा मैं इसे कहता हूँ, ओवर थिंकिंग। एक तो जाहिर है रहमानी मुराकबा है, वो जिक्र है, एक शैतानी मुराकबा है, वहाँ पे बैठ के सोचते रहना, सोचते रहना। तो वो जाहिर है फिर शैतान के लिए ऐसा बंदा पीस ऑफ केक बन जाता है। लेकिन वो उठ के वुज़ू कर ले, सुभान अल्लाह। तो वुज़ू इज़ अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, ये अल्लाह ने दिया है हमें। मेरी एक क्रिश्चियन मेरा कोलीग था, तो उसने मुझसे सवाल पूछा था। जब मैं अमेरिकन कंपनी थी शिकागो ब्रिज एंड आयरन, अब उसका नाम मैकडर्मट है, ऑयल एंड गैस फर्म थी। तो मैंने यूएई में उसमें जब मैं काम करता था, मेरा फील्ड इंजीनियर पोजीशन थी। तो मेरा कोलीग था स्टीफन, ब्लैक था, अमेरिकन था, गालिबन अमेरिकन था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसने एक दिन मुझसे पूछा अपने एक्सेंट में कि अली, आर यू गाइस डर्टी? तो मैंने कहा क्या हो गया एकदम इससे, मतलब ये क्यों सवाल पूछ रहा है? कहता नहीं, तुम लोग डर्टी हो, हर वक्त जो है पाँव धोते रहते हो, मुंह धोते रहते हो। अब मुझे देखता था ना वुज़ू करते, यूएई ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रियाँ, ज़्यादातर लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मैं मुस्कुराया, मैं हंसा, मैंने कहा नहीं, ये जो तुम कह रहे हो हम बार बार करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एब्लूशन। तो फिर मैंने कुछ, मुझे याद था थोड़ा बहुत, बाइबल भी रेफ़र की उससे। मैंने कहा कि ये तो इवन तुम्हारी बाइबल में लिखा हुआ है एब्लूशन।
تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو موزیز بک آف ایکسوڈس ہے غالباً, اف آئی ریمبر کریکٹلی, اس میں ہے کہ موزیز کو جب گاڈ نے ماؤنٹ پر بلایا, ماؤنٹ طور پر, ماؤنٹ آف لائٹ پر, تو موزیز کو کہا کہ اپنے شوز اتار دو اور اپنے پاؤں دھو, اپنے جو ہے نا منہ کو واش کرو, اپنے ہینڈز کو واش کرو. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی تو ہم کر رہے ہیں. یعنی جب آپ گاڈ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یو کلینز یور سیلف, یو پیوریفائی یور سیلف. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک تو مجھے بائبل کا پتہ تھا اور دوسرا اس کے لیے بڑی فیسینیٹنگ بات تھی کہ واقعی یہ تو اگر مسلمان کرتے ہیں تو یہ تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ہر قوم وضو کیا کرتی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں. کچھ میں نے آپ کو بتا دیے, کچھ اللہ نوز بیسٹ, پتہ نہیں اور کیا کیا فائدے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن وضو از امیزنگ. ٹھیک ہے, تو وضو میں رہنا یہ انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا. بہت اچھی ٹپ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایک شیلڈ کریٹ ہو جائے گی آپ کے ارد گرد جو آپ کو نیگیٹیوٹیز سے بچائے گی. جب آپ بہت ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ہیں, ڈی موٹیویٹیڈ وضو کریں, یو ول فیل انرجائزڈ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر 2 نفل پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے, یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے, جیسے بلال رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر یہ کتنی خوبصورت حدیث, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویرلی وین اے سرونٹ, جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان کے گناہ ان کے ہیڈ پہ اور شولڈرز پہ آ جاتے ہیں, اور جب جب وہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑوا رہا ہے, کہ یہ بندہ آیا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, اس کے سر پہ گناہ آ جاتے ہیں, اس کے کندھے پہ گناہ آ جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت چیز ہے نماز. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو معاف کرنے میں. جہنم میں جانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو جنت بہت آسان کر دی ہے, شدید آسان کر دی ہے. تو اب بندہ خود نہ معاف کرانا چاہے یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وضو میں معاف کرا رہا ہے اللہ, نماز میں کھڑے ہوئے تب معاف کروا رہا ہے اللہ, سجدے میں جائیں تب معاف کروا رہا ہے اللہ, پھر درود کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی تب معاف کروا رہا ہے اللہ, پھر جب تک آپ ذکر کریں گے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے تب معاف کروا رہا ہے اللہ. اب پھر بھی کوئی نہ معاف ہونا چاہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اوبیس سی بات ہے, پھر ان کو چاہیے اس پہ سوچیں. اینڈ اندر حدیث, یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were people to know the blessings of pronouncing azan and the standing in the first row, اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کا ریوارڈ اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ریوارڈ, they would even draw lots to secure these privileges, وہ قرعہ ڈالیں گے اس پریویلیج کو لینے کے لیے, قرعہ اندازی کیا کریں گے. and were they to realize the reward of performing namaz early, they would race for it, اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے وہ ریس لگائیں گے. and were they to know the merits of namaz, that is isha namaz and the fajr namaz, they would come to them even if they had to crawl, رینگ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے. اگر انہیں فجر اور عشاء کا ریوارڈ پتہ لگ جائے رینگ کر بھی آنا پڑے آئیں گے. دیکھیں کتنی ڈیسپریٹ سچویشن, بتائیے کتنی ڈیسپریٹ سچویشن, رینگ کر آنا. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے شاپہولک لوگ ہوتے ہیں تو کوئی سیل لگ جائے انہیں رینگ کر بھی جانا پڑے پہنچ جائیں گے. انہیں پتہ ہے سیل لگی ہے, میں نے آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سنیچ کرنا ہے, ریوارڈ میں نے وہ کپڑا خریدنا ہے جا کے. اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, کھاڑی میں سیل لگی تو وہ پاگل ہوئی ہے وہاں, وہ دے آر سنیچنگ دا کلوتھس. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے بھی ریڈی ہے. تو یہی شوق نماز میں کس طرح آئے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں اتنا ریوارڈ ہے, اتنا ریوارڈ ہے, بتا دیا نا. باقی اب ایمان کی بات ہے کہ مان لو ہے تو ہے. تو جو لوگ ماشاءاللہ عشاء اور فجر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تو دیکھیں میں دونوں احادیث سناؤں گا آپ کو جن میں تھوڑا ڈراوا بھی ہے اور جس میں خوشخبری بھی ہے, دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں, فجر اور عشاء. تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ معاف کرے اگر فجر اور عشاء پہ بہت بھاری ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے.
اس کا مطلب ہم ایمانی طور پہ منافق ہیں. اس سے حدیث سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے. نفاق کی ایک نشانی ہے. تو ایمان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ. یہ گول بنانا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے. اٹ از این امیزنگ گول. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا ویو تھا، اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو، اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. اب آئی نو بہت سے کاؤنٹرز آ سکتے ہیں، لوگ فوراً کاؤنٹر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے تو دیکھا فلانا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے، ہم نے دیکھا فلانا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی بھی کرتا ہے. تو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کہ جی نہیں نماز کا کیا فائدہ، وہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو جوتیاں بھی صحیح سے نہیں رکھتا، مسجد میں اس کی جوتیاں الٹ پلٹ پڑی ہوتی ہیں، تو نماز نے کیا سکھایا. دیکھیں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ میں غلطیاں رہیں گی، لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں. یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے، ویری مچ پاسبل، لیکن جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خیر ہے انشاءاللہ. یہ سمجھنا چاہیے نا. باقی اللہ معاف کرے کوئی بہت منافق ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، بزنس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے، اس کو پھر اللہ پوچھے گا. وہ ہمارے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے نا. تو فجر اور عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دیجئے کہ اس میں بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ 2 نمازیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث، مین kissed a woman at the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, so he came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and informed him about it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. Then this ayah got revealed and performed the salah between the 2 ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. حسنات remove the سیئات. کتنی خوبصورت بات. یعنی اچھے ڈیڈز برے ڈیڈز کو مٹا دیتے. اب یہ آئے ریویل ہو گئی نماز کے بعد. وہ صحابی اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے یا امت کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پوری امت کے بارے میں. سبحان اللہ. یعنی ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, نماز اتنے بڑے بڑے گناہ بھی مٹا دیتی. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک ینگسٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک شیخ کے پاس گیا, یو کے ایک شیخ ہیں, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ وہ ینگسٹر میرے پاس آیا اور اس نے آ کے اس بات کا اقرار کیا کہ آئی ایم انوالوڈ ان مینی بیڈ تھنگس, اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے مطلب زنا کی لت لگی ہے, اس نے یہ مان لی. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا میں ابھی بھی جا رہا ہوں, مطلب میں آپ کے پاس بتانے ہی آیا ہوں کہ میں ابھی بھی جا رہا ہوں. تو اسکالر نے کہا کہ آپ ایسا کریں نماز پڑھ کے چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز تھی, اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ینگسٹر نے, اور جب اس نے سلام پھیرا تو وہ روئی جا رہا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں نماز ہی تو ہے جو بچا لے گی انشاءاللہ. اگر صحیح سے نماز پڑھی, دل سے اچھے سے نماز پڑھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ شیخ میں آئی وانٹ ٹو لیو دس سن, میں نہیں جانا چاہتا, آئی ایم کینسلنگ دس. اس نے کینسل کر دی وہ چیز. ٹھیک ہے. شیخ کا واقعہ میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. بحریہ ٹاؤن ماسک میں, گرینڈ ماسک میں میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, بہت اچھی نماز پڑھ رہے تھے, بہت اچھی نماز, اور نماز کے بعد جو دعا کر رہے تھے وہ مجھے فیل ہوا کہ یار میں ایسے دعا نہیں کرتا, مطلب اتنی وہ اچھے سے دعا کر رہے تھے. ول یو بلیو اٹ, میں اٹھ کے گیا ہوں, جا رہا ہوں, نکل رہا ہوں مسجد سے, میرے پیچھے آئے بھاگے اور کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے. تو انہوں نے ریکگنائز کر لی, کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے, وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں. یہ سیڈ کہ علی بھائی میں اس کام میں مبتلا ہوں, زنا میں, میرڈ تھے, اور ہی سیڈ کہ میں ابھی بھی زنا کر کے آ رہا ہوں, نہا کر آ رہا ہوں, ابھی بھی یہ عمل کر کے آ رہا ہوں اور نہا کر آ رہا ہوں, اور نماز پڑھی میں نے آ کے, اور میں ایک دم مطلب میں وہم و گمان میں میرے نہیں تھا. لیکن جس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا بندہ, جس طرح وہ دعا کر رہا تھا, انشاءاللہ بڑی خیر کی امید ہے. دیکھیں آ تو گیا نا, آ تو گیا, جو بھی کر رہا تھا آ تو گیا. میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھیں آپ آ گئے ماشاءاللہ,
اور آئی واز سینگ کہ آپ کتنی جان لگا رہے ہیں نماز میں, تو رونے لگ گیا. ہی سیڈ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. تو پریشان تھا بہت, اور اس نے کہا کہ میں بس یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں مسجد میں آ جاتا ہوں تاکہ میں ادھر نہ جاؤں. اس نے کہا میری کمپنی بہت بیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر بزنس میں لاس ہوا تھا, بہت سے پرابلمز ملٹیپلائی ہوئے تھے, تو شاید اس سائڈ کی طرف کسی طرح چلے گئے تھے. اینی وے, تو کہتے میں ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا آپ نے یہی کرنا ہے, جب آپ کا یہ دل کرے نا آپ نے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا. تو یہ میں آپ کو بہت ایکسٹریم مثال سنا رہا ہوں, میرے ساتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو میں نے دعا بھی دی, میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں, بس یہی ایک طریقہ ہے. اور کیا ہے, یہی طریقہ ہے نا, نماز پڑھی جائے, نماز کے قریب ہوا جائے, اور تو سلوشن کیا ہے, ورنہ تو پاگل ہو جائیں گے ہم. جتنی فحاشی, جتنی ڈسٹریکشنز ہیں, ہم تو پاگل ہو جائیں گے اگر نماز نہیں ہے, اگر ذکر نہیں ہے, اگر یہ بھی چیز ہم سے لے لی گئی تو ویل گو کریزی ٹو بی آنیسٹ.